गोटे छोटिया प्रश्न गोटे पचारि छोट कौन बड़ कौन रे प्रश्न तो रावण केबे माई पिला हेतिला कौन रावण केबे माइकिना हेतिला रावण केबे माइकिना हेतिला बाहाला दिन रावण जो दिन मंद धरिक बाहाला नि रे से दिन अलता लगे रे पुओ पादरे हां माइकिना तो हेछि ओ रावण केबे माइकिना हेछि बोली कहू हां रावण तो गोटे क्षत्रिय ना हां रावण गोटे क्षत्रिय गोटे क्षत्रिय सबू सबू देवता को जे कौन करछि ना पाद तले खटै सबू देवता मान को पाद तले खटै थिला रावण हेले एबे कोन होईची माइकिना हेकी नुकिछि ओ काकू डरिगिरी होइरे एडे बड़ क्षत्रिय रावण जाकू देवता माने भय कले देवता मान को पाद तले खटैला खटौछि से रावण पुणी जन को भय करिगिरी माई पिला रूप रे जागिरी लुचिगिरी बुलचिगी रे हां एटा पुराण को पुराण ओडिया पुराण नहीं नहीं को पुराण रामायण ना महाभारत रामायण ए गाँ रे रामायण अच्छे पचारती ओह रामायण अच्छे बोली तुम रामायण प्रश्न पचारिले हाँ अच्छा को रामायण ओडिया रामायण नहीं नहीं रामायण गोटे प्रकार नहीं आउ 147 प्रकार रामायण भारत वर्ष रे प्रचलित तू को रामायण मते पचारु महाराणे आखि आनंद ना तुलसी ना गर्ग ना कौन पचारु तू मते कह महाराणे आखि जुई कहती मो ओडिया पुराण पचारती ओडिया रामायण ताहले रामायण पचारि हाँ ठीक अच्छे को रामायण तू जानिनु ना भैया कम्बन रामायण गोटे रामायण अच्छी कम्बन 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 आनंद रामायण अच्छी कम्बन रामायण अच्छी विनय रामायण अच्छी तुलसी रामायण 147 प्रकार रामायण अच्छी जदि दिने परीक्षा करू 147 ना कहबी तू 1 2 गिरी गणिबू 147 प्रकार रामायण मत तो 100 गणिया होनी और 147 किए गणियो भैया ओ ताहले कम्बन रामायण कौन कहिला बुझिलु कौन रावण केबे माइकिना हितला बोली तू पचारु तो हाँ हाँ तार तो माई पिला केबे होइतिला ताले सुनिबु हाँ राम लक्ष्मणं प्रभदं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुस्तं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियं धर्मिकं राजेन्द्रं सत्यसिन्नं दशरथ तनय श्यामल संतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारी राघवं रावणारी रावण केते बेले माइकिना हितला बोले माई पिला हितला हाँ हाँ अरे एक दिन रावण माई काऊ हेला एक दिन रावण माई काऊ हेला पुरुष काक राम हेले होला से विषय माया पचारुछु ए विषय रे सर्वे जानी छंदी भाव ए विषय रे सर्वे जानी छंदी बाबू भैया रे ओ मु भाबिली बाया कुआडे मारियो कथरे एडा बड़ बम कुआडे मारियो बोली भाइला देखिला लकु से ये मानडा कोन से मरच बांडा सुली फुटुगाटा होय रे ओ भगवान रामचंद्र पुरुष का कहितिले रावण माई काऊ होइतिला काऊ कोइली कला कमुडिया 3टा पक्षी जन्म होइतिले एडा त हमर प्रथम रु को 10 वर्ष होला यूट्यूब रे बुलुछ हाँ 10 वर्ष होला यूट्यूब रे बुलती रे बोइडा हाँ आ एडा कोन मत पचार दु रे मु तो एइडा पचारनी तो एडा पचारनु रावण काऊ हेतिला 3टा पिला जन्म कला हां काऊ कोइली कला कमुडिया हां हां ना एडा पचारनु तो पक्षी नहीं हां प्रकृत माई पिला हेछि ओहो रावण प्रकृति रे गोटे नारी रूप धरिथिला हाँ से विषय रूप में तू मत पचारि हाँ भैया ओ संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुभंगं अच्छा लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं हरि हरि श्री हरि उल्ला ओ रामायण मत उल्ला लिखो डाकुचु अरे तो पर सिद्धार्थ भक्त रे उल्ला बोल ना देछि सिद्धार्थ भक्त तो नाम उल्ला रे एइटे भाइया तोते चटई बोली मते डाकुचु बेले बेले ए चटई घर चटिया घरे चटिया मा भौणी गो मोर सुन नेई मन अति सुंदर विषय करिबा वर्णन हौ हौ अति सुंदर विषय करिबा वर्णन लगी जाऊ एडे बड़ क्षत्री लंकार रावण काहाकू भय कोला हे सुजन अच्छा काहार भय रे लंकार रावण काहार भय रे लंकार रावण हौ एक नारी रूप को जे धरिला तो दक्षिण ठीक नारी रूप धरी रे कुआड़े गला हाँ हाँ ताहार कपाले किस लेखा थिला ओ एडे बड़ क्षत्री जगत को साधिला देवता मान कुआणी रे अन्नी करिला हाँ देवता मान पुरे आनी बन्नी कोला भैया रे ओ एडे बड़ क्षत्री लंकार राजा रावण रावण सी देवता मान को बंदी करी रखिला अच्छा दिनकर घटना रे भैया कौन देवता माने अनुरोध करे रावण को कहिले हे रावण रावण सबु बेले हम तमपुर रे रहिलु रहिलु सबु बेले हम तम सेवा कलु हमर स्वर्गर कथा बुझिबा पई हमकु टिकिले छाड़ो टिके छाड़ो सेतले देवता माने कहिले ठीक अछि देवता मानकर कथा रावण हं कला हमको छुट्टी करो बोला ठीक अछि तमे जीव रे तमे जीव जीव तुमको 3 मास स्वर्ग को छाड़ीबी 3 मास छुट्टी अरे सही 3 मास पुणी धर्म मास हला कौन कौन से 3 ढाला धर्म मास कौन कौन को मास से धर्म मास 3 ढा कण रे कौन अरे कार्तिक परे बाबू रे जे माघ कार्तिक माघ अटई बैशाख ए 3 मास धर्म हेला देख ए 3 मास धर्म हेला देख भैया रे ओ कार्तिक मास रे सब जगह रे राम नाम कीर्तन हुए हुए माघ मास रे राम नाम कीर्तन हुए हुए बैशाख मास रे जतक धर्म कार्य हुए हुए ए 3 मास देवता माने स्वर्ग रे रुहंती बोली मर्त्य मानव माने धर्म कार्य करंती 3 मास अच्छा आउ अन्य दिन देवता माने रावणपुरी रे बंदी अवस्था रे रहंती या भीतर कथा कोन होइछि रे कौन होइछि दिनकर घटना कोन हला रे भैया कौन होइछि रामायण रो पूर्व भाग को मते जीवा को प्रथम रे पूर्व को जागिरी शेष को आइबा अछि भैया आद्य को जीवी अच्छा माने रामचंद्र जन्म न हवा पूर्वर कथा कोन होइथिला रे कौन होइछि अरे कुशल देश बोली राज्य रे जानू कुशल देश बोली राज्य रे जानू कौशिक अटंती से थीर राजन ताहांग छियो कौशल्या अटई हेलो ताहांग छियो कौशल्या अटई अच्छा अज पुत्र दशरथ बाहा हेब जाई
अजंग पुत्र दशरथ जान कौशल्या पानी करिवे ग्रहण अरे कौशल्या पानी करिवे ग्रहण अरे कौशल्यांकर बाहागर ठीक है दशरथ पुत्र अजपुत्र दशरथ सहित अच्छा वशिष्ठ महर्षि खोजी खोजी कौशल देश राजकुमारी कौशल्या सहित बाहागर करने दशरथ को ठीक ठाक हो गला बाहागर 7 दिन अच्छी कौन है रे भैया कौन हो 7 दिन बाहागर अच्छी दिनकर घटना अरे दिने रावण रावण अरे दिने रावण ब्रह्मा को पूछंदी कौन दिने रावण ब्रह्मा को पूछंदी मोहर जे मृत्यु केवे होइबटी 56 गंडा जुग बर पाइली अच्छा 56 गंडा जुग बर पाइली मु केउ परी मरिबी कुआए हारी सेतबेले ब्रह्मा बोलंती वचन रावण रे सुन कौशल्यानंदन नेब तोर प्राण ठीक 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 अरे कौशल्यानंदन नेब तोर प्राण भैया रे ओ प्रथम रे नारद कही देथिले रावण को दशरथ पुत्र तते मारियो अच्छा रावण कौन कला दशरथंकर ब्रह्मटी को दान धरी पड़े आसला नहीं कि हाँ हेले भैया ओ तापरे हला कौन कौन ब्रह्मा कहले नाई रे रावण ए अरे कौशल्यांकर नंदन तते मारी देव प्राण रे तू कौशल्या सुत द्वारा विनाश हबो मरुबु रावण कहिला ठीक अच्छे कौशल्या सुत मत मारिबो मारिबो ठीक अच्छे कौशल्या को जमी देले हरण करी नै कि ताको मारदेले गला मूल माइले जीव सरी देवंग संगे कि पाकली अच्छा कौशल्या को विनाश करी करिबी एमन तो विचार करी रावण कोन करी रे कौन कला रावणंकर भय हला रावण भय रे चारिआडे खेली गला रावणर भय समस्त भय कले रावण को 7 दिन पर दशरथंकर बाहागर हबो वशिष्ठ महर्षि जानिले कहले हे अज रावण क्रोधान्वित हलानी कौशल्या को मारिबो दशरथ को मते मारि दबो तेणु गोटे काम कर कौन दशरथ को बेगी पठेई दियो किमि देले बाहाइगिरी कौशल राजकुमारी की धरी पळि आस अच्छा अच्छा ताको गुप्तर जमी देले पठेई दियो एम दशम कौन हला रे कौन होची अरे सुमंत्र मंत्री सहित रे जानू सुमंत्र मंत्री सहित रे जानू दशरथ को जे एक नौका देण पठाई देले अयोध्या राजन देखो पठाई देले रे अयोध्या राजन समुद्र पार होई जीवे तक्षण जीवाकू 7 दिन समय लागिबो कौशल देश रे जाइए पहुंची दिबो कौशल देश रे जाइए पहुंची दिबो अरे 7 दिन समय लागिबो समुद्र पार होइकरी जिबे जीवा पई तेणु करी सुमंत्र मंत्री सहित नौकारे दशरथ राजा को पठाई देइचंदी अज राजा किए न जानू आग तुरा पठाई देइचंदी तुम 2 जण पळ जो पटुआर करी गले तो रावण जानिबो ना जानिबो आमे पटुआर करी जिबानी तमे जो जिमिन देले बाहाई धरि पळे आस तमे लुकी पळ जो ए मंद समय कोन हला रे कौन अरे सेता बेले विश्रमार बळा मन रे भाबिला रे मन रे भाबिला जाई कौशल देश रे परवेश हेला आज्ञा रावण गला कौशल देश प्रवेश है अच्छा हेले कौशल्या को तो चिन्हनी ना किन जानिबो कौशल्या बोली अच्छा अच्छा ये समय कौन हला रे कौन होची कौशल्या को कौशल्या बोली तो जानिनी ना रावण जानिनी। हेले कौशल्या को चिन्हिबो केमिति अच्छा केन चिन्यो हाँ अरे सखी मानक सहित रे जानू कौशल्या जे तोड़ू थिले फूल गुण हाँ फूल उद्यान रे कौशल्या बुलंदी
ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଭାଇଆ ଓ କୋଶଳ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ରାବଣ କେମିତି ପ୍ରବେଶ ହେଲା ରେ କିପରି ଏକ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରୂପକୁ ଧରିଲା ଭିକ୍ଷା ରୂପରେ ରାବଣ ଯେ ଗଲା ଭାଇଆରେ ଓ ଧଳା ଧୋତି ହଳଟେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଧଳା ଧୋତିରେ ସ୍କନ୍ଦରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଚିତା ଚୈତନ କାଟିଛି କାଟିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ କୋଶଳ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାବଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେହି ଏ ସମୟରେ କଣ ହୋଇଛି ରେ କଣ ଆରେ ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନେ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଥିଲେ କିଏ କୋଟେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାବଣ ଏକ ସଖୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତୁମ ଭିତରୁ କିଏ କୌଶଲ୍ୟା ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ ସଖୀ କି ଆଚ୍ଛା ତମ ଭିତରୁ କୌଶଲ୍ୟା କିଏ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ସଖୀରେ ଦେଖାଇଣ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ସଖୀ ଦେଖାଇଣ ଦେଲା ଦେଖ ଫୁଲ ତୋଳୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ କୌଶଲ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଫୁଲ ତୋଳୁ ଅଛନ୍ତି ରେ ଦେବୀ କୌଶଲ୍ୟା ଆରେ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଲଙ୍କାର ରାବଣ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ସେତେବେଳେ କରିଲା ହରଣ ଆଚ୍ଛା ଆରେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ସେତେବେଳେ କରିଲା ହରଣ ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ରାବଣ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା ନେଇକିରି କଣ କଲା ରେ କଣ ମନରେ ବିଚାର କଲା ଯଦି ମୁଁ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ନେବି ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲଙ୍କାରେ ୟାକୁ ଦେଖି କାଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କାହିଁକି ଦେବତା ମାନେ ମୋ ପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଧରି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି କାଳେ ଦେବତା ମାନେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେଣୁ କଣ କଲା ସେତେବେଳେ କଣ? ରାବଣରେ ଆରେ ଗୋଟିଏ ପେଟିକା ପୁଣି ନିର୍ବାହ କରିଲା ସେ ପେଟିକା ମଧ୍ୟରେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ରଖିଲା ସେ ପେଟିକା ମଧ୍ୟରେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ରଖିଲା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ରଖି କଣ କଲା ରେ କଣ ଆରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭସାଇଣ ଦେଲା ହଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭସାଇଣ ଦେଲା ଏକ ବଡ଼ ମାଛକୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ଏ ପେଟିକାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖରେ ବୋଇଲା ଏ ପେଟିକାକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖରେ ବୋଇଲା ଆରେ ବରାହ ରୂପକ ମାଛ ବଡ ମାଛକୁ ଦେଖି ରାବଣ କହିଲା ରେ ଏଡା ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମାଛ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା ହଉଥିଲେ ମୀନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଡାକିଲା ସେ ବରାହ ମୀନକୁ କହିଲା ଏ ପେଟିକାଟା ରଖିଥିବୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଥିବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବି ମତେ ଦବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବି ମତେ ତୁ ଦବୁ ରାବଣ ବିଚାର କଲା ଏମିତି କେତେ ଦିନ ରଖିଥିବି ତାର ସେ ମରିଯିବ ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ କି ପେଟିକା ଭିତରେ ରହିବ ସେ ତାର କଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସାଦ ଯିବ ଆଇବ ନା ସେ ବଞ୍ଚିବ ଖାଇବନି ପିଇବନି ବୋଲେ ମରିବ ଦୈବର କଥା ବାବୁ କେ କରିବ ଆନୁ ଯେ ରଖିବ ତାକୁ ଯେ ରଖିବ ଭଗବାନ ତାକୁ କେ କିସ କରିବ ତକ୍ଷଣ ଯେ ଭଗବାନ ରଖିବାକୁ ତୁ ତାକୁ କିଏ କଣ କରିପାରିବ ହେଲେ ଭାଇଆ ଓ ଇଏ ସବୁରେ କଣ ହେଲା କଣ ନ ରାବଣ ଭାବିଲା ଇଏ ମରି ଯାଇଥିବ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ରାବଣ ପୁଣି ଗଲା ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମା ତମେ କଣ କହୁଥିଲ କୌଶଲ୍ୟାର ସୁତ ମତେ ମାରିବ ନାଇଁ ଆଉ କୌଶଲ୍ୟା ଅଛି କି ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ ଅଛି କି କୌଶଲ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି ମାରି ଦେଇଛି ପେଟିକା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତିକିରି ବରାହା ମାଛକୁ ଦେଇଦେଲି ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ନହେଲେ ତ ମରିଯାଇଥିବ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ରାବଣ ତୋର ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି ଆଉ ଯତ ଧାତ ଲଲାଟ ପଟ ଲିଖିତଂ ତତ୍କ୍ରମାନୁସାରେ ଫଳଂ ଯାହାର କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିବ ତାକୁ ସେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର କପାଳରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ରେ ମରିବା ପାଇଁ ତୋର କପାଳ ଲେଖା ଅଛି ତତେ କୌଶଲ୍ୟା ସୁତ ବିନାଶ କରିବ ତତେ ମାରିବ ତୋର 10ଟା ଯାକ ମସ୍ତକ ଦେଖେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ ତୋର ସବୁ ଯାକ କପାଳ ଲେଖା ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ରାମ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତୁ ହରଣ କରିବୁ ତୁ ମରିବୁ ରାବଣ କହିଲା ନା ନା ବ୍ରହ୍ମା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ମାରିଦେଲିଣି ମୁଁ କୌଶଲ୍ୟା ଅଛି କି
ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନା 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 କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? କଣ ହେଇଛି? ଆगे ଏମନ୍ତ ସମୟ ପୁଣି ଦଶରଥ ରାଜନ ସୁମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନୌକାରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଟା ଆସୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆସିକିରି କୌଶଳ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 7 ଦିନ ଲାଗିବ, ଶେଷ ଦିନ ହେଲାଣି 7 ଦିନ, ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ କାଲିକି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହବ। 6 ଦିନ ଗତ ହେଲାଣି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପେଟିକାଟେ ଭାସୁଛି। ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ରେ? କଣ? ଆରେ ନାବିକ ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହି ବାହି ନେଲା, ଆରେ ନାବିକ ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହି ବାହି ନେଲା, ସେ ପେଟିକା ନିକଟେ ଯାଇ ମିଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲେ ଦଶରଥ ରାଜନ, ଏକ ନାରୀ ଅଛି ପେଟିକାରେ ଦେଖିଲେ ବହନ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ସୁମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ସେ ପେଟିକେ ଜାଣ, ରହିଲେ ପୁଣ ଦଶରଥ ରାଜନ, ରହିଲେ ପୁଣ ଦଶରଥ ରାଜନ। ସେ ପେଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଦଶରଥ ରାଜା, ସୁମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୌଶଲ୍ୟା 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପେଟିକା ପଡ଼ିଗଲା, ନାବିକ ନାବ ଧରିକିରି ପଡ଼ିଲା, କାଳେ ରାବଣ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏ ସମୟରେ ଦଶରଥ ପଚାରିଲେ, କଣ? ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ କିଏ, ତମ ନାମ କଣ, ତମ ଦେଶ କୋଠେ, ତମେ କା ଝିଅ? ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା ପୁଣି କହନ୍ତି, ବେସନ କୌଶଳ ରାଜକୁମାରୀ କୌଶଲ୍ୟା ମୋ ନାମ, ମୁଁ ହଉଛି କୌଶଳ ରାଜକୁମାରୀ। ନା ତୁମେ ଏକା କୌଶଲ୍ୟା? ନା ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ? ନା ତମ ସହିତ ବାହାଘର ଯାହାର ଠିକ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଅଜ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୋ ନାମ ଦଶରଥ, ମୁଁ ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ଅଜ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଦଶରଥ। ସେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ମିଳିଲା, 2 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର, ଅର୍ଥାତ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପେଟିକା ମଧ୍ୟରେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ରାବଣ ତୁ ଯାହାକୁ ମାରିବୁ ନଥିଲୁ, ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ପେଟିକା ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଲାଣି, ଯା ଯା ତୁ ମରିବୁ ଯା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କର କଥା, ରାବଣ କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ମାରିଦେଇଛି, ସେ ଅଛି କି? ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧରିଣ ପୁଣି ରାବଣ ଚଳିଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମା ରାବଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେ ପେଟିକା ନିକଟରେ, ପେଟିକାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଦେଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ, ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି କୌଶଲ୍ୟା ତକ୍ଷଣ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗତରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଅଛି ଯେ ବହନ। ରାବଣ ବୋଇଲା, କଣ ହେଲା? କଣ? ଆଜି 2 ଜଣ ଯାକୁ ଖଣ୍ଡ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି, ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି, ତମକୁ ମାରିବି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ରାବଣ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? କାହିଁ ଡାକୁଛୁ? ତମ କପାଳରେ ତ ଲେଖା ଅଛି ତମେ ମରିବ ରାମଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି ବୋଲି କହୁଛ? ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିଲା ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ, ବେଳୁବଳ ରାଗ ତାର ହେଲା ତ ତକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିଲା, ଦଶରଥ ବୋଲନ୍ତି, ରେ ବିଶ୍ରବାର ବଳା, ଆଚ୍ଛା ରେ ବିଶ୍ରବାର ବଳା, ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ? ନେଇଛୁ? ମତେ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆଉ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦଶରଥ ରାଜା ଉଠିଲେ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ସମୟରେ ରାବଣକୁ ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲେନି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ରାନନ୍ଦନ ରାବଣ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ଶୁଣ ହେ ଅଜନନ୍ଦନ ମୋହର ବଚନ, ଏକ ସ୍ୱର ଦେଉଅଛି ନିୟ ବହନ, ଏ ପାପିଷ୍ଟକୁ ଏବେ ତୁମେ ବିନାଶ କର ତ ତକ୍ଷଣ। ବ୍ରହ୍ମା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ନାମ କଣ? କଣ? ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ନାମ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ନାମ, ଦଶରଥକୁ ଯେ କରିଲେ ପ୍ରଦାନ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ନାମ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ,
ब्रह्मांगर अस्त्र धरले दशरथ रावण सहित आज्ञा दशरथ घोर समर हला अच्छा जिते बेले घोर समर हला सेतले दशरथ कौन कले कौन अरे रागे जर्जरित होई अजंक नंदन रागे जर्जरित होई अजंक नंदन ब्रह्मस्वर दे कले प्रहारण ब्रह्मस्वर दे कले प्रहारण सेते बेले अजनंदन दशरथ ब्रह्मस्वर प्रहार कले रावण को विनाश करबा पई अच्छा अच्छा आज्ञा ब्रह्मस्वर छाड़िबो रावण एठी मरिबो सुनिश्चित ब्रह्मस्वर रावण को छाड़िबोनी अच्छा ब्रह्मस्वर भये रावण सेठारु चली गोला त्राही त्राही बोली रावण से तेरे डाकिला रावण जाइण पादरे से तेरे पड़िले ब्रह्मस्वर को भय कर लंकार रावण त्राही त्राही डाक दउछि आ रावण को रक्षा करबा पई तिनि पुर मध्यरे के नाहंती ये समय रे नारद महामुनि प्रवेश हले नारदंग पाद तले रावण पड़ी गले अच्छा कहले हे नारद महामुनि ये ब्रह्मस्वर कबल रे मु केमि दिवंचिबी किपरि अरे सेते बेला नारद बोलंती वचन ब्रह्मस्वर को के रक्षा करिवो रे रान जगतर कही तोते रखी न पारिवे रावण जगतर कही तोते रखी न पारिवे मोर एक बुद्धि तोते कहूची रे होवे फौ फौ तू ही एक नारी रूप कर रे धारण तू एक नारी रूप कर रे धारण नारी रूप धरी देले बंची जीव जान अच्छा नारी रूप धरी देले बंची जीव जान नारद कहिले रावण रावण तीन पुर मध्य तुमको ब्रह्मस्वर कबल रक्षा करबा पई के नाहंती गुटिए मात्र उपाय अछि अच्छा जदि तुमे रूपटा को परिवर्तन करी गोटे नारी रूप होई जीवो हां ताहले ब्रह्मस्वर तुमको मारियो नाही अच्छा अच्छा सेते बेले नारद गोटे नारी रूप हो गला नारी रूप हुई कौन हला रे कौन सी जुआड़ जाउची ब्रह्मस्वर सियाड़े जाउची सी जुआड़ जाउची ब्रह्मस्वर सियाड़े जाउची ये समय रावण कौन कला कौन अरे पातालपुर रे पुणी महादेव थिले घटकेश्वर नाम रे महादेव पाताले रहिथिले काहे कि ब्रह्महत्या करी महादेव पातालपुर रे घटकेश्वर नाम रे अछंदी अच्छा पातालपुर रे प्रवेश होला रावण आज्ञा जते बेले पाताल रे प्रवेश हेला जते बेले पाताल रे प्रवेश हेला घटकेश्वर मंदिर रे जाइबी हो हो सुनंतु आगे मो पंडित जन ब्रह्मस्वर चलुची पछे पछे जान ए कोठारे नारी रूप होइण रावण भजु अछि रे देव त्रिलोचन हो हो भजु अछि रे देव त्रिलोचन भैया रे ओ घटकेश्वर मंदिर प्रांगण रे बसी लंकाधिपति राजा रावण नारी रूप रे घटकेश्वर महादेव को चिंता करुच्ची गुरु को चिंता करुच्ची कहीं शिवंतर गुरु होचे रावण गुरु होचंदी शिव शिव ये समय कौन हला रे कौन
अरे ब्रह्मेश्वर पुणी से समय आसिला रावण नारी रूप रे बसिछि पुणी ब्रह्मेश्वर नेत्र रे देखिला देखिला ए ब्रह्मेश्वर कोन कला सेते बेले अरे मारी पारुनी पाखु जाई पारुनी मारी पारिबोनी काहे गोटे नारी हे गेछि रावण से माई पिला हे जाई ये ब्रह्मेश्वर कोन कला रे कोन रावण चतुर्दिग रे भ्रमण करिला रावण चतुर्दिग रे भ्रमण करिला जेते बेले रे ब्रह्मेश्वर बुलिला ब्रह्मेश्वर शक्ति बड़े जानो गर्भवती रे होई गले रावण लगी तो अरे गर्भवती होई गले रे रावण उपस्थित मोर पंडित वर्ग नारी रूप रे बसिछि शिवंगु डाकुछि ब्रह्मेश्वर रावण रूपी नारीर चतुर्दिगरे भ्रमण करुछि अरे ब्रह्मेश्वर ब्रह्म बल रे रावणर गर्भ जे होइला गर्भ संचार पुणी रावण होइला ए समय ब्रह्मांकर आदेश पुणी नारद को मिलिला ब्रह्मा कहले हे नारद मो अस्त्रटी को दशरथ बिना मारी देइछंती से तो जेमिति हेले रावण को विनाश करिवो किंतु रावणर मरिवा समय होइनी रावण जदि एबे मरि जिवो रामचंद्र कोन पय जन्म हेबे कोन रामचंद्र जन्म हेबे केमिति रावण मरिवो केमिति तेणु करी गोटे काम कर तुमे जदि जीव ब्रह्मेश्वर को सांत्वना दे पारिबो ताहले ब्रह्मेश्वर शांति हबो तुमे जाई ब्रह्मेश्वर को शांति कर ब्रह्मांकर आदेश रे नारद आसिले पातालपुर रे घटकेश्वर मंदिर पाखरे पहुंची गले ब्रह्मेश्वर को बहुत काकुत मिनित हुई निवेदन करे कहिले पितांकर अस्त्र को सेते बेले ब्रह्मास्त्र को धरिले हस्तरे नारद आनी मंदोदरी की देले मंदोदरी की कहिले मंदोदरी ये होची तोर स्वामीर मृत्यु भेद भेद एटा काकू कहिबुनी ए कथाटा काकू न कही आकू गुप्त रे रखिथिबु आकू रखिबु सेते बेले मंदोदरी रे नेई स्तंभे रखिला माणिक स्तंभ रे से ब्रह्म सर लुचेई देला स्तंभ मध्य रखिला मंदोदरी गुप्त रे के जानिले नहीं से होची रावण मृत्यु हेत बोली विचार करी अच्छा या पर कोन हला कोन नारद कहिले हे रावण तुमे नारी रूप त्याग करो तुमे नारी रूप त्याग करो रावण कहउचंदी हे नारद महामुनि मु गर्भवती हे जाईची मु हे जाईची मो पेट रे गोटे संतान जन्म हबो हबो सेतले नारद बोले कोन हला केडे बड़ कथा हला हो ठीक अछि अरे कुखा कुचिरी पुनी एक संतान जात हला ता नाम कौन कौन तार नाम जे मोहिरावण हे सुजने तार नाम जे मोहिरावण रावण गर्भरु मोहि रावण तहु जात हला पातालपुर रावण ताहाकू राजा करी रखिला रे भला तेणु करी रावण गर्भरु मोहि रावण जन्म हला ब्रह्मेश्वर रहिला माणिक स्तंभ रे सेई ब्रह्मेश्वर को आनिले विभीषण कहिले हे भगवान राम ब्रह्मेश्वर न आसला पर्यंत रावणर मृत्यु हेब नाही सेतले हनुमान ब्राह्मण वेशरे गले मंदोदरी के कहिले हे मंदोदरी तुमर स्वामी मरिबाटा मरीजीव मंदोदरी कहले मो स्वामी मरबनी महापुरु कहीं मो स्वामीर मृत्यु भतरा पर ये स्तंभ रे अछि हनुमान को कहि दैछन्ते मंदोदरी सेतले हनुमान विश्वरूप धरी माणिक स्तंभ को बिना माने भांगी देई ब्रह्मेश्वर टी को आनी रामचंद्र को देले रामचंद्र ब्रह्मेश्वर द्वारा रावण को निहत कले एटा आउरी बहुत समय लागि थांदा एटा आउरी 4 घंटार पाठ दे ताको शॉर्ट कर देलु हैला हौ हेले भैया ओ उत्तर मो पाइला मन ए भैया ओ उत्तर मो पाइला मन पकेटरू टंका काड़ बहन उत्तर मो पाइला मन हौ हौ
ଏଠି 60 ଧରିଛ 120 ମିଶେଇ 180 ଦିଅ